My dear Chachu, this nation will remain the land of the free only as long as it is the home of the brave. Dear Chachu, I am Iman from Okada and I am writing this letter to Dunya TV क्योंकि मुझे ये पता चला है कि हम आपको ये ईद विश करने के लिए ये कार्ड्स आप तक भेज सकते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या मैं भी पाकिस्तान आर्मी में जा सकती हूँ, और मैंने अपनी बहुत सारी आंटियों को जहाज़ उड़ाते देखा है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप जैसी बनूँ। मैं ये चाहती हूँ मेरे में आप जितना हौसला हो, क्योंकि मैं तो अपने मामा पापा से दूर नहीं रह सकती। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं ईद पे या छुट्टियों में अपने मामा पापा से दूर हूँ, अपने बहन भाइयों से दूर हूँ। आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? ये कैसे मुमकिन है कि आपको अपने घर वालों की याद नहीं आती? तो मुझे मेरी टीचर ने कहा कि आपको ये याद इसलिए नहीं आती कि आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने मुल्क से करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं। जब मैंने ये सुना तो मुझे पता चला कि असल मोहब्बत जब अपनी धरती से हो तो फिर अपने याद नहीं आती। मैं दुआ करती हूँ एक दिन मैं भी आपकी तरह जहाज़ उड़ाऊँ, सरहदों पर जाऊँ, ताकि पीछे लोग सुकून से सो सकें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये एक लेटर मैंने आपके सामने पढ़ा उन लाखों करोड़ों लेटर्स में से जो हमें बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चों ने अपने चाचुओं के लिए लिखे। मुबारकबाद तो लिखी ही है उसमें ईद की, लेकिन साथ साथ जिस तरह के जज्बात उसमें लिखे हुए हैं मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ना उन लेटर्स को हमने गिनने की कोशिश की क्योंकि हम सिर्फ जज्बात में डूब गए थे। दुनिया टीवी की ये काविश है कि हम एक दफ़ा अपने पाक फ़ौज के जवानों को बता सकें कि हम खुशी और गमी में उनके साथ हैं, हम खुशी और गमी में उनको भूले नहीं, या ऐसा नहीं कि हमें एहसास नहीं कि वो कितना बड़ा फ़र्ज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है आप अपनों से दूर किस तरह बैठे हैं। कहीं बर्फ़ है तो कहीं धूप है, कहीं दुश्मन सर पे बैठा है तो कहीं सर्दी से हाथ पांव काटने पड़ते हैं। आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? एक जज्बे के तहत, और हम उस जज्बे को सलाम करने यहाँ पर आज सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ रहिए, दुनिया टीवी की इस कोशिश को जितना कामयाब बना सकते हैं बनाएं, ताकि हमारे वो भाई जो दूर बैठे सिर्फ हमारी आवाज़ सुन सकते हैं या हमें टेलीविज़न पर देख सकते हैं, उन्हें ये पता रहे कि वो हमारे साथ हैं। और ये जो सारे बच्चे अपने चाचुओं को सलाम कर रहे हैं और पैगामात भेज रहे हैं, हमने उनमें से कुछ लोगों की फैमिलीज़ को यहाँ पर मदऊ किया है ताकि हम उनके जज्बात आपको सुनवा सकें, इनके अपनों तक उनकी बात पहुँच सके और हम ये जानें कि ये कितनी बड़ी सैक्रिफाइस है, इसको ईजी नहीं लेना चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में मिसेस ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन मौजूद हैं, उनके साथ वालेकुम सलाम, उनके साथ उनके दो बेटे भी आए हैं, और साथ हमारे मौजूद हैं बेगम हवालदार असदुल्ला, अस्सलाम वालेकुम, उनके साथ हैं बेगम हवालदार अहमद सुबहानी, और उनके साथ मौजूद हैं बेगम हवालदार असदुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आप लोगों के साथ हम जो बातें करने जा रहे हैं वो शायद आप लोगों के लिए बहुत आम होंगी, क्योंकि आप लोग इस कुर्बानी के इस फेज़ से शायद हर ईद पे गुजरते हैं, हर मौके पे गुजरते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ख़ास है और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आप लोग अपने जज्बात को इतना कंट्रोल करके अपनों से दूर किस तरह बैठे हुए हैं। हमें आप बताइए कि आपके शौहर कहाँ पर हैं इस वक्त? वो आजकल रज़मत में हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान में, तो वहाँ पर बड़ी अहम पोस्ट पर हैं और बस हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और एक लेकिन हमें उन पर बहुत फ़ख्र भी है कि एक अहम जो है वो फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। फ़ोन पे बात होती हो? जी, फ़ोन पे हमारी उनसे राब्ता रहता है। बच्चों की भी होती है? जी, बच्चों की भी होती है। अच्छा, कभी बच्चों ने उनसे कहा हो कि पापा प्लीज़ वापस आ जाए? हाँ, या तो उनसे खुद ही पूछ लेंगे, आपको बताएंगे कि कितना मिस करते हैं, लेकिन मिस करने के बावजूद इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप वापस आ जाएं। और ये आपने ऐसा कभी नहीं कहा? कभी नहीं कहा पापा को कि वापस आएं? दिल चाहता है कि वो वहाँ पे लड़ें और अपने मुल्क को बचाएं। और आप क्या कहेंगे? वो तो अपने मुल्क के लिए गए हैं, अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं,
تو وہ جب تک وہ اپنے ملک کی خدمت پوری نہیں کر لیتے تو میرا تو دل ہے کہ وہ ادھر ہی رہے. آپ بتائیں آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ وہ بھی جنوبی وزیرستان وزیرستان میں ہیں. کب سے ہیں؟ تقریباً ان کو 2 سال کا عرصہ ہو گیا. 2 سال. اور آپ اکیلی رہتی ہیں؟ ہاں جی میں اکیلی رہتی. شادی کا ایک ماہ بعد شادی کے وہ چلے گئے. شادی کے 1 ماہ بعد چلے گئے تھے. آپ کا کتنا دل کرتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں؟ اب شروع میں کیا تھا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ وطن کے لیے. ظاہری بات ہے شادی کے شروع میں چلے گئے تھے, تھوڑا فیل ہوا تھا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ وطن کے لیے, وطن کی حفاظت کے لیے. ظاہری بات ہے ہم ہیں تو وہ ہیں تو پاکستان ہے, تو ہمیں اپنے وطن سے بہت پیار ہے. آپ بتائیں آپ کے ہسبینڈ کدھر ہیں؟ میرے ہسبینڈ بھی شمالی وزیرستان میں ہیں اور 2 سال سے ہیں. 2 سال سے ہیں. آپ بتائیں آپ کے ہسبینڈ کدھر ہیں؟ وہ بھی افغانستان ہے. جنوبی وزیرستان ہے. کب سے؟ انہیں 5 ماہ ہو گئے. 5 ماہ ہو گئے ہیں. تو آپ کی بات چیت ہوتی ہے ان سے؟ جی ہوتی ہے. بالکل صحیح بتائیں کہ دل نہیں کرتا کہ واپس آئیں؟ دل تو کرتا ہے بچیوں میں آئیں, اپنے بچوں کے ساتھ عید منائیں اور عید کی خوشیاں آپس میں بانٹیں. ان کی کمی محسوس تو ہوتی ہے ہر جگہ. بچیاں پوچھتی ہیں پاپا کدھر گئے ہیں ماما, تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آ جائیں گے. وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے ان کا جو ہے وہ جذبہ, وہ کامیابی انہیں حاصل ہو وہاں پہ جس مقصد کے لیے وہ گئے ہیں. بس یہ بچیاں مس تو بہت کرتی ہیں کہ پاپا آ جائیں اس دفعہ ہمارے ساتھ عید منائیں اکٹھے. میرے میں تو اتنا جذبہ نہیں ہے جتنا جذبہ میں نے ان 2 بچوں میں دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ پاپا وہی رہیں اور جو فرض انجام دے رہے ہیں پہلے اس ملک کے لیے لڑیں اور جب وہ کام پورا ہو جائے تب واپس آئیں. مجھے نہیں پتا اتنا بڑا حوصلہ ان لوگوں میں کس طرح آ جاتا ہے, لیکن شاید اگر ہم صرف ریئلائز ہی کر لیں کہ یہ حوصلہ ہی ہمارے سکون کا باعث ہے اور ہم ان لوگوں کو اس طریقے سے اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں جس طرح کہ آج ہم نے کوشش کی ہے, تو شاید بہت چھوٹا سا حصہ ہم لوگ پورا کر سکیں اپنے فرض کا, جو کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے سکون میں ان کا شیئر ہے. ہمارے کچھ لوگ ان جگہوں پہ بھی گئے ہیں جہاں پر یہ لوگ اتنی مشکلوں میں سروسز اپنی دے رہے ہیں, اپنے فرض انجام دے رہے ہیں. ہم نے ان سے بھی بات چیت کی, ہم نے ان کے بھی جذبات جانے, لیکن یقین کریں اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح ان کے اندر دل ہے تو صرف پاکستان کے لیے ہے, اگر ان کے اندر جذبات ہیں تو صرف پاکستان کے لیے ہیں. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے بچوں کے پاس جا کر عید منانا چاہتے ہیں, ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بچے یاد آتے ہیں. ان میں اتنا جذبہ تھا کہ میں حیران ہوں کہ وہ کون سی قوت ہے جو ان لوگوں کو اتنا مضبوط بنا دیتی ہے. آپ نے ان سب کی باتیں سنی, ان بیویوں کی باتیں سنی جن کے ظاہر ہے جذبات ہوتے ہیں اپنے ہسبینڈس کے لیے. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی شادی کو بہت کم عرصہ ہوا اور ان کو جانا پڑا اس فرض کو سر انجام دینے کے لیے. آپ نے ان بچوں کی باتیں بھی سنی جن کو بالکل بھی یہ احساس نہیں, وہ کہتے ہیں پاپا جہاں ہیں بالکل ٹھیک ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بلکہ ان کا تو یہاں تک کہنا ہے, آپ سب نے خود ہی سنا, کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ وہیں رہیں اور وہیں پر لڑیں اور جس کام کے لیے گئے ہیں, اس ملک کی حفاظت کے لیے گئے ہیں, اس کو پورا کر کے ہی واپس آئیں. ہم نے جب اس کیمپین کا آغاز کیا تھا, جب ہم نے سوچا کہ ہم سارے بچوں کو اس میں انوالو کریں اور ان کے جذبات پاک فوج کے جوانوں تک پہنچائیں, تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک میں اتنا پیشن موجود ہے. اور جب ہم اس ملک کی بات کرتے ہیں تو بچے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک ایسی بیس بنانی ہوتی ہے جس کی بیس پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے, ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے, یہ قوم کس طرف جا رہی ہے, ترقی کی طرف جا رہی ہے کہ تنزلی کی طرف جا رہی ہے. جو جذبہ ہم نے دیکھا, ایک لیٹر میں جیسی باتیں لکھی ہیں, ایک لیٹر پہ, کارڈ پہ جس طرح کی ایفرٹ ہوئی ہوئی ہے, اتنی خوبصورت چیزیں بچوں نے بنا کے بھیجی ہیں, شہداء کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, فائٹر پلینز کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, اور ان کو اتنی انفارمیشن ہے کہ فوجی کیا کر رہے ہیں, کہاں کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے ان کا کیا رول ہے, کہ اٹ از امیزنگ. اور جتنی مرضی ڈپریشن والی صورتحال ہو ملک کے اندر, دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ حوصلہ افزا چیزیں اس نسل کی طرف سے آ رہی ہیں جس نے آگے جا کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. یہ ہمارا ایکسپیرینس کیسا رہا, بچوں نے کس طرح پارٹیسپیٹ کیا, اس بارے میں دیکھتے ہیں ہم ایک پیکج. تھینک یو چاچو. دنیا نیوز کی طرف سے تھینک یو چاچو پروگرام کا ناظرین خصوصاً بچوں کی طرف سے زبردست خیر مقدم کیا گیا. پاکستان بھر کے بچوں نے سرحد پر کھڑے اپنے چاچوؤں کو بڑے پیار سے خط لکھے.
बच्चों के लिखे गए कार्ड्स और खतूत फौजी चाचुओं से उनकी मोहब्बत की अकास है। डियर चाचू, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है कि आप हमारी हिफाजत के लिए वहाँ हैं और मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ। शुक्रिया चाचू। प्यारे चाचू, अस्सलाम वालेकुम। धरती माँ की हिफाजत का जो अजीम फरीज़ा आप अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को उस पर नाज है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर के स्कूलों के तालिब इल्मों ने बड़ी मेहनत और तवज्जो से ये कार्ड्स बनाए। अक्सर कार्ड इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब हैं, जो बच्चों के प्यार के अलावा इनकी मेहनत और सलाहियत की अक्कासी भी करते हैं। पिछले एक हफ्ते से दुनिया न्यूज़ के मुल्क भर के दफातर बड़ी तादाद में ये खतूत और कार्ड्स वसूल कर रहे हैं। बच्चों की मोहब्बत के इजहार का ये सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा। दफातर में इन खतूत का तांता बंधा हुआ है। दुनिया न्यूज़ के कारकुन इन खतूत को मुसलसल चाचुओं तक पहुंचा रहे हैं। आपने देखा, बच्चों का जज्बा देखा, और ईद के लिहाज से इन फैमिलीज़ के क्या जज्बात हैं, ये किस तरह महसूस कर रही हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। आप बताएं, ईद कैसी गुजर रही है? हमारी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। बेशक उदासी अपनी जगह पे है, आंख में आंसू भी आते हैं, लेकिन उसके साथ एक फ़ख्र भी है हमें कि हम जो कुर्बानी का जज्बा एक अल्लाह ताला ने एक ईद कुर्बान की वजह से हमें मुसलमानों को जो दिया है, वो कुर्बानी एक हकीकी तौर पे हमारे जो भाई हैं, जो मेरे शोहर हैं, वो हकीकी तौर पे वहाँ पे अदा कर रहे हैं। और ये बात नहीं है कि हमें मतलब एहसास नहीं होता उनकी दूरी का, होता है, बिल्कुल होता है, और बच्चों को भी होता है, और इन सिपाहियों की बीवियों को भी होता है। हम सब इकट्ठे होते हैं और हम अपने सेंटर में इनको एहसास नहीं होने देते कि ये अपने हस्बैंड से दूर हैं, तो इनको हम एक मिसेस बाबर से और आप सबसे हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे।